Humamilalokong. Nagitbot ana pa no kanang ni. Hindi ta maila dada bilolokong. Nang das uunin. Ay ipil gayam. Banban rice fields. Puro Diyos kadi. Eh. Sidin. Gudo yan tagarod. Next destination. According to Laila de Lima. Good na ipil. Ay wow, dakor. Kaalan? Hindi pa yun, alagia. There's ang alagia, oh. Yun, ang alagia. Aduna iyamanan talaga. Kaingan lawa. Niya matun lopbok day. Pinagawaan na payimit ah. Pia okay yan. Ay just ipil to ya. Ne. Linet, wow, cherries. Cherries. Sabi mo bunga di cherries, oh. Man, adik maila din bunga ng amod. Ayan, oh. Narumdan. Buong kada kalmi nga to ta? At cherries. Eh, nga dito nga ro. Usayak tun man ang isma. Dahil mo tato ya. Kayong po pamit ah. Hime di ud abat di no kama. Alagia. Sorry nang isma. Usayak tun din iyong. Alagia fresh from Banban. Kay remit na may tipoy no yan. Banban Bridge.